Pemirsa, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Ya, rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok pimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Pemirsa, setelah kemunculan video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dipertanyakan publik, muncul video sindiran di media sosial yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini, yang juga diduga hasil rekayasa AI. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. Beredar di media sosial video yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini, yang diduga hasil kecerdasan buatan atau AI. Video tersebut dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap upaya klarifikasi Israel yang merilis video Netanyahu sedang menikmati kopi. Khomeini terlihat memegang segelas kopi dengan latar yang hampir identik dengan video Netanyahu di kedai kopi. Sebelumnya beredar kabar Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Ramai membicarakan perang di media sosial, juru bicara militer Iran menyindir Presiden Amerika Serikat. Ya, militer Iran bahkan menantang Presiden Amerika untuk maju di medan perang, bukan hanya cuitan media sosial. Message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. The very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic. Pemirsa, Israel mengklaim dua pembunuhan tingkat tinggi terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, dan Komandan Basij, Gholam Reza Soleiman. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim Israel Defense Force atau IDF telah membunuh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani dalam serangan pada Senin hingga Selasa. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים. Meski begitu, hingga kini Iran masih belum memberikan komentar terkait kedua klaim tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset AS di wilayah tersebut. Konflik di Timur Tengah meluas dan masih berlangsung hingga kini.
Pemirsa, diduga terkena serangan drone kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Ya, meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Tangki BBM di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab terbakar hebat imbas serangan. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Akibatnya, penerbangan dari dan menuju bandara mengalami gangguan. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara tangki bahan bakar yang terdampak. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban luka akibat serangan. Namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.